ऑप्ट इन द स्टिली नाइट जार अर्थ होची प्रायतः स्थिर रात्रि रे। स्टिली नाइट रो अर्थ होची निशब्द। स्टिली माने होची निशब्द, निशब्द रात्रि रे, प्रायतः निशब्द रात्रि रे। ये ऑप्ट देछि शॉर्ट फॉर्म रे किंतु सेटा ऑफ्टन। कवि परिचय इंट्रोड्यूसिंग द पोएट थॉमस मोर। या लिखिଛନ୍ତି किए ना थॉमस मोर। सी 1779 रे तांकर जन्म, 1852 रे तांकर मृत्यु होइतला। इज एन इरिश पोएट, से होचंती आयरलैंड रो जने कवि। सैटिरिस्ट माने होची व्यंगकार, से जने व्यंगकार मध्ये थिले। कंपोजर, से जने संगीतज्ञ एवं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट होची से जने थिले राजनीतिक प्रचारक। मेमोरीज स्वीट और सैड ऑलवेज लिव विथ अस। मेमोरी जो स्मृति ता सुखद हो कि दुखद हो, स्वीट हो कि सैड हो, ता सब बेले आम सहित रुहे। कारण मेमोरीटा आमको लेकिन ही क्रिएट होता है, तो मेमोरीटा आम सहित सब बेले रही है। वी चेरिश फाउंड मेमोरीज, आमे प्रिय स्मृति को आदर करूँ। Elderly people who have very little to look forward to often recall friendship and past incidents. वृद्ध लोक मैंने जो मैंने बंधुता और अतीतर घटना गुड़ी को मन पकाती, फ्रेंडशिप को रिकल करती जिते से माने वार्धक्य अवस्था को चली जाती, से माने मन पकाती। नॉस्टैल्जिया हॉन्ट्स देम, ता माने होची नॉस्टैल्जिया होची अतीतर स्मृति से मानकु घारी थाए। हॉन्ट्स देम। थॉमस मोर कैनवासेस द मेमोरीज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इन दिस पोएम। थॉमस मोर एही कविता रे अतीत एवं वर्तमान स्मृति को वर्णना करिसेंते। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग of Moore with complete adaptation of words to music and music to words along with a high quality of poetical merit in the verse। এই কবিতারে কবি অতীত এবং বর্তমানৰ স্মৃতি को वर्णना करिसेंती बा अतीतर चित्र को प्रतिफलन करछंती। या तांकर सर्वोत्तम गीत मध्यरु गोटे आम कहि परिबा जेउथिरे शब्द गुड़िक संगीत सहित एवं संगीत सहित शब्द गुड़िकर संपूर्ण अनुकूलन सहित पद्य उच्चमानर काव्यिक गुण रही कवितार। रीड दिस पोएम एंड नोट हाउ द पोएट लॉन्ग्स फॉर द डेज गॉन बाय एंड द डियर वन्स हु हैव पास्ड अवे। पोएट तांकर प्रिय लोक मैंने जो मैंने चली जाइछंती एबे आ नाहांती तांको किपरि मने पकाइछंती बा रिकॉल करछंती। चलंतु आमे ए कविताटी को पढिबा। ओफ्ट इन द स्टिली नाइट ईर स्लम्बर्ड चेन हैज बाउंड मी। ओफ्ट होची ऑफन, बारंबार, जोटा एटी शॉर्ट फॉर्म रे अछि। ऑफ इन द स्टिली नाइट, स्टिली नाइट रो अर्थ होची निशब्द राति। प्रायतः निशब्द राति रे ईर स्लम्बर, स्लम्बर अर्थ होची डीप स्लीप। ईर स्लम्बर चेन बाउंड मी, निद्रार श्रृंखल बा गभीर निद्रा मते बांधी रखिछि। फॉन्ड मेमोरीज ब्रिंग द लाइट, स्नेहपूर्ण स्मृति आलोक आनी देउछि बा मधुर स्मृति तांकर मने पड़ी जाइछि। कहार ना कविंकर। द अदर डेज अराउंड मी द स्माइल्स एंड टीयर्स of boyhood's years। तांको पिला बेलर कथा मने पड़ जाइछि। से खुशी हो कि दुखर स्मृति हो सबकिछि तांकर मने पड़ जाइछि। द वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन द आईज दैट सोन। कौन मने पड़े से समय कह जाउथबा स्नेहर कथा गुड़ाक और उज्जवलमय आखि गुड़िक मन पड़े। प्रायतः एक नीरव रात्रि में जो निद्रा श्रृंखला बांधि रही से जो डीप स्लीप रे शोवाई जाऊँच तो
ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ, ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସ୍ନେହର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର। ନାଓ ଡିମ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗନ୍, ଏବଂ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। ଦ ଚିୟରଫୁଲ୍ ହାର୍ଟସ୍ ନାଉ ବ୍ରୋକେନ୍, ଖୁସିର ହୃଦୟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍ ଏର୍ ସ୍ଲମ୍ବରଚେନ୍ ହାଥ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମି, ତେଣୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସ୍ୟାଡ୍ ମେମୋରିଜ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଲାଇଟ୍, ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ଅଫ୍ ଅଦର ଡେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କିଛି ହାପିନେସ୍ ଆଣିଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ଏ ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ ହଜି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। When I remember all the friends so linked together, କବି ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାଦର ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ବା ଏକାଠି ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତିକା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। When I remembered all the friends so linked together, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, I have seen around me fall, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ପାଏ। ବ୍ରୋକେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜକୁ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଆନ୍ତିନି? କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଲାଇକ୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟ୍ରି ୱେଦର, ଶୀତଦିନ ପରେ ପରେ ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରିକା ଲାଇକ୍ ଲିଭ୍ସ ୱିଣ୍ଟ୍ରି ୱେଦର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ୱାନ୍ ହୁ ଟ୍ରିଟ୍ସ ଏଲୋନ୍, ଟ୍ରିଟ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ୱାକ୍ ଏଲୋନ୍, ମୁଁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଯେମିତି ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଏକା ଏକା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯାଯାବର ପରି। ସମ୍ ବନକ୍ୟୁଟ୍ ହଲ୍ ଡେଜର୍ଟେଡ୍, ବନକ୍ୟୁଟ୍ ହଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବସିକି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଥାଏ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବନକ୍ୟୁଟ୍ ହଲ୍, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦର ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହା ଏବେ ଡିଜର୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଏବେ ନିର୍ଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ହୁଜ୍ ଲାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ଲେଡ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ଲିଭିଯାଇଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ହୁଜ୍ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଡେଡ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ପମାଳା ଡେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବଟ୍ ଡିପାର୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡିପାର୍ଟେଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ଦଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍ ଇର୍ ସ୍ଲମ୍ବର ଚେନ୍ ହାଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମି, ସ୍ଲମ୍ବର ମାନେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ତେଣୁ ଏହି ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍ରେ ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ, ଅତୀତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ଆଣିଦେଇଛି। ସେ ରିକଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୟାଡ୍ ମେମୋରି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଲାଇଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଅତୀତର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି ମନେ ପକାଇକି। ଅଫ୍ ଅଦର ଡେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି ତାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି।